Balma Maléon, aw bela jele salam alaikum. Aw dengen aw balma ke Jaje Jara ni do ko Black Lion do fere ko King Jack ka bo Tungara ke TV sanfɛ. Balma bi ambe yano tuguni ka se ka kuma aw ye ka se ka masala aw ye. Nka yana nga kuma daminɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli mun na ka ala fo ala mun ye bi yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ka dugawu kɛ an ka jamana ye ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka hɛrɛ kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen wa ka tila ka dɛmɛ ɲini aw fɛ aw mun bɛ yan bi aw mun dalen don ne la bi aw ka se ka an ka video partager ka se ka an ka chaîne YouTube ka taa abonné ani an ka page Facebook ani an ka TikTok bɛɛ lajɛlen na sabula Tunkaranke TV sigilen don aw de kama Tunkaranke TV sigilen don gɛlɛya mun bɛ an faso la ka se ka o de bɔ yen nɔ o tɛ se ka kɛ e kɔ o tɛ se ka kɛ ne kɔ o yɔrɔ la an bɛ dɛmɛ ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ n balimaw bi an sigi kun ye jumɛn de an sigira mun de kama bi wa an bɛna mun de fɔ bi mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ɲininka nka bi an sigilen don ka kuma an balimaw fɛ mun n'olu sigilen bɛ aventure la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso ni den bɛ mun bolo sabula tiɲɛni dɔ bɛ ka kɛ an fɛ an balimaw kunna an n'an balimaw an bɛ ka tunu ɲɔgɔn na an balimaw siyaw bɛ ka tunu mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ hakili tɛ k'a ye ne yɛrɛ ka kuma fɔlen na ni ne ka hakili la ne b'a fɔ o mɔgɔw ma ko génération perdue génération perdue o ye jumɛn de ye bi kuma bɛ génération perdue de kan mais génération perdue mun na mun y'a to n y'a fɔ ko génération perdue et puis mun na o kɛra génération perdue ye et puis an bɛ se ka mun de kɛ k'a falen n balimaw an balima caman de bɛ yen bi u bɔra u faso la ka taa nafolo ɲini yɔrɔ la Europe kɔnɔ Amérique kɔnɔ Asie kɔnɔ ani continent tɔw bɛɛ lajɛlen dɔw yɛrɛ bɛ farafinna yɔrɔ wɛrɛw la olu balimaw a caman ye den sɔrɔ musow furu ka den sɔrɔ denw u tɛ faso dɔn u masaw ma faso yira denw na fasolamɔgɔw bɛ kan mun fɔ denw t'o kan dɔn fasolamɔgɔw bɛ hakilila mun na u ka bɛ gɛlɛya mun na denw t'a dɔn wa denw tɛ faso dɔn o balimaw caman bɛ yen u bɛ kɔrɔ ka sa k'a sɔrɔ u denw ni fasolamɔgɔw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na n'olu sara don mun na o y'olu siya bannen u faso la sabula fasolamɔgɔw t'a dɔn olu denw u tɛ fɛn dɔn u kan denw tɛ fɛn dɔn fasolamɔgɔw kan u si tɛ ɲɔgɔn dɔn wa yango k'u ka hinɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n balimaw wa nin denw caman bɛ yen bi n'i ye n bila nin kuma la parce que n bɛ nin fɛn cɛ la n b'a dɔn fɛn mun bɛ yen bi farafinna n'i y'i sigi k'a lajɛ farafinna bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi tɔɔrɔ mun bɛ farafinna kan foyi tɛ se k'a bɔ ni kalan tɛ an balimaw ne bɛ yɔrɔ mun na ne bɛ n sigi ka an balima farafin mun nana tunga la Mali dɔrɔn tɛ Afrique yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a denw lajɛ école la ani fɛnw na c'est-à-dire dɔnniya connaissance mun b'u la u bɛ tagabolo mun kan connaissance b'u la maa n yɛrɛ b'a ye farafinna mago bɛ nin denmisɛnninw ka dɔnniya la bi wa u masaw bɔra farafinna de nka u tɛ se ka farafinna dɛmɛ parce que farafinna u tɛ fɛn dɔn a la u tɛ fɛn dɔn an faso la gɛlɛya mun bɛ yen u t'a dɔn u balimaw mun u bɔra siya mun na olu bɛ tɔɔrɔ mun na u t'a dɔn u t'u faso dɔn u tɛ faso kan mɛn u tɛ faso tagabolo dɔn u ka dɔnniya hali bi a tɛ se ka mago ɲɛ farafinna ye mun y'o kɛ parce que u tununa de u tununa u bɛ yɔrɔ mun na a b'u kɔnɔ k'u ye mɔgɔ ye mais maliyɛn tɛ kɛ français ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ don maliyɛn denw kunna hali faransi polisiw fɛ i tɛ français i ye nin mɔgɔ de ye ou bien i tɛ je sais pas dire malien yɛrɛ africain a fɔ i tɛ tubabu ye i ye farafin de ye i bɔra farafinna de a bɛ tan o fɛn ninnu bɛ don bɛɛ kunna an ka bɔ o la Amérique parɛ bon den ninnu u tununnen don u tɛ se ka kɛ tubabu ye u tɛ se ka kɛ yen mɔgɔ ye wa u tɛ farafinna fɛnɛ dɔn u tɛ se ka kɛ farafinna fɛnɛ c'est-à-dire u tɛ yan fɛ u tɛ yan fɛ ils ont perdu u bɛ milieu la balima o yɔrɔ la n bɛ kuma ka taa
aw de ma sa mun bɛ den sɔrɔ k'aw to nin yɔrɔw la sabula aw kan k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ n'i taara tunga la taga ye qualité caman ye i bɛ nafolo sɔrɔ ou bien i bɛ hakili sɔrɔ i ma nafolo sɔrɔ i ye den sɔrɔ tunga la e den bɛ se ka nafolo sɔrɔ mais e bɛ se ka mun kɛ ka se k'i denw k'o n'i balimaw connecter ɲɔgɔn na hali e salen kɔfɛ e siya kana se ka tunu i faso la balimaw ni n y'a fɔ k'an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la an yɛrɛ kɔ mɔgɔ caman b'a lamɛn u tɛ k'a miiri n bɛ ka kuma min fɔ mɔgɔ caman b'a lamɛn u tɛ k'a jateminɛ n bɛ ka kuma min fɔ e bi se ka k'i ye i ka fɛn bɛɛ kɛ faransi i ka fɛn bɛɛ kɛ amérique i ka fɛn bɛɛ kɛ asie kɔnɔna na i ka fɛn bɛɛ kɛ australie ni yɔrɔ wɛrɛw kɔnɔna na i ye den sɔrɔ ka muso sɔrɔ mais i tɛ se ka kɛ o ye i denw tɛ se ka kɛ olu dɔ ye i denw i faso yir'u la hali ni e sara don min na i den ni balimaw bɛ to ɲɔgɔn na mais n balimakɛ e bɛ ka ne lamɛn sisan nɔ a bil'i kun na ko n'i m'i den ni balimaw connecter ɲɔgɔn na n'i sara don min na i siya tununa n'i sara don min na i ka ko banna sabula i denw t'i faso dɔn i denw tɛ se ka mago ɲi fasolamɔgɔw ye wa i fasolamɔgɔw t'i denw yɔrɔ dɔn u tɛ se ka u yɔrɔ sɔrɔ balimaw nin denw caman de bɛ yen bi tunga ɲɛfɛ an balimaw denw u tununen don mais hakilintan tɛ se k'a faamu n'i ko c'est des générations perdues u b'a miiri i ye ka kuma jugu de fɔ mais kuma jugu tɛ pas sabula u tɛ ni yan fɛ u tɛ ni yan fɛ u bɛ milieu de la u t'a dɔn u bɛ mun kɛ c'est à dire hali u ka vie adamadenya tagabolo u tɛ kalan nin si la u t'a si lajɛlen dɔn mais nin si tɛ se ka ɲɛnabɔ an yɛrɛ kɔ fo an ka sigi ka miiri k'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ kɛwale bɛ se ka na ni mun ye a bɛ se ka mun ɲɛ a bɛ se ka mun tiɲɛ n bɛ se ka mun kɛ walasa n bɛ ka sira fɛn mun ɲɛ ou bien hali ni ma fɛn sɔrɔ mais n ye den sɔrɔ n den ni n balimaw ka se ka connecter ɲɔgɔn na mais ni e sara don mun na e ye nafolo ye fu de balimaw an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ nafolo ɲini nafolo b'an mago ɲɛ k'an faso jɔ mais nafolo ye fu de fɛnɛ n'i sara ka den t'i bolo mais i den t'i faso dɔn i den t'i fasolamɔgɔw dɔn i den t'i faso kan mɛn i den tɛ connection foyi tɛ yen a bil'i kun na i nana fu ka taa fu i ye so mun jɔ fu de don mɔgɔ si ni nafolo tɛ taa i ka so jɔlen fu de don i ka nafolo mun i sara ka mun to yen fu de don o yɔrɔ la an b'a fɔ an balima ye halisa u ka sigi ka miiri n'an bɛ fɛn o fɛn na an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'an bɛ muso furu tunga fɛ ka den sɔrɔ tunga fɛ ou bien an ye muso furu faso la k'aw ta n'a ka na ni tunga fɛ mais an denw an bɛna mun de kɛ walasa k'an denw connecter an balimaw la an bɛna mun de kɛ k'an denw ka faso yira u la walasa hali don dɔ la an denw bɛ se ka faso dɛmɛ n'i y'a lajɛ hali kalanbaliya ni fɛn mun mais nin denw bɛ ka sɔrɔ jamana mun kɔnɔ c'est des pays développés kalan ɲɛnama bɛ yen diplôme ɲɛnama bɛ denw bolo mais u tɛ se ka faso dɛmɛ balima a mɔnɛ ka bon n bɛ ka kuma parce que ɲɛ b'a la n b'a cɛla de n b'a dɔn n bɛ ka kuma fɛn mun kan il est temps an bɛɛ lajɛlen ka sigi an ka miiri kosɛbɛ an bɛ kuma an bɛ bɛɛ bilasira an bɛ dɔ fɔ bɛɛ ye mais bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn ko an tɛ yan ka mɔgɔ si lagosi an tɛ yan nɔ ka dɔ fɔ mɔgɔ si ma mais an bɛ yan k'a yira mɔgɔw la erreur mun b'an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na an bɛ ka erreur mun kɛ ni an yɛrɛ tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn kɛ mais a bɛ ka magosa lase an ka diɲɛlatigɛ ma an bɛ yan ka kuma olu de kan walasa ala ka mɔgɔ ɲuman mun bɛ se ka message lamɛn k'a faamuya olu fɛnɛ a bɛ se ka falen dɔ don an ka diɲɛlatigɛ tagabolo la an bɛ se ka taa ɲɛ sabula hali mɔgɔ kelen mana kɛ fɛn ni bɛɛ ma mɔgɔ tɔw bɛ gɛlɛya la nafa t'i ka fɛn sɔrɔ la parce que e yɛrɛ tɛna lafiya o de kama bi an sigilen don wa nin ye a sujet fɔlɔ de ye sujet in fanga ka bon kojugu a bɛɛ tɛ se ka fɔ parti kelen na an bɔra ka na parti fɔlɔ de kɛ nin ye nin sujet kelen an bɛ tila ka na tuguni ka na kuma a kan siɲɛ wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna Tunkaranke TV an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ wa an bɛ dɛmɛ ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka se k'an ka vidéo partager sabula an bɛ ka kuma an yɛrɛ tɛ an tɛ ka kuma an yɛrɛ kama an bɛ ka kuma faso de kama faso ka tagaɲɛ ni faso ka hɛrɛ kama o kosɔn ni faso ka tagaɲɛ ka di e fana i b'a dɔn ne bɛ ka kuma fɔ hali ni tɛ ne fɛ mais tiɲɛ de bɛ ka bɔ da a partager i k'a ci mɔgɔ wɛrɛw ma i balimaw terisiraw sinjiw u ka se k'a lakodɔn k'a fɔ ko Tunkaranke TV bɛ yen k'a dɔn ko sɛni dɔ bɛ yen sɛni min bɛ se ka u bɔ dibi la pour que an bɛ se ka taa ɲɛ
halisa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka kulomajɔ la ni ne kun ye an ka jamukan bi k'a lase aw ma n b'a fɔ ko aw salamu aleykum